kita akan bersama-sama menyaksikan pemberkatan pernikahan kudus dari saudara kita Erik dan juga Martina. Today we are about to witness the holy matrimony of our brother Erik and Martina. Ya, di depan altar sudah ada ibu dari Martina, ya calon pengantin wanita, yaitu Ibu Lee Sun Jin. Before us here in front seat, we have the mother of the bride, Mrs. Lee Sun Jin. Lee Sun Jin. Ya, dan di ruangan Zoom sudah hadir juga orang tua dari Erik. Mungkin kita bisa nyapa, ada di Zoom online ya. And also we also have Erik's parents also in the Zoom room. Ya, We can welcome them also. Ya, please welcome Mr. Hans Kampen and Mrs. Alice Skipper. Hello, good afternoon. Oke. Dan mari kita akan bersama-sama menyambut kehadiran calon mempelai pria pada hari ini yang berbahagia, yaitu Erik van Kampen. Mari kita sambut dengan bangkit berdiri Bapak Saudara. So we stand on our feet and we welcome the groom of the day, Erik van Kampen. Oke, once again, please welcome Erik van Kampen. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Dan mari kita akan bersama-sama menyambut kehadiran calon mempelai wanita yang berbahagia pada hari ini, yaitu Martina. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Saudara. Shall we welcome our bride today, Martina? Shall we give a round of applause? We'll be there every moment to share on this wonderful Ya, day. Martina didampingi oleh Papa tercinta, yaitu Bapak Kam Soy Bui. Martina is accompanied by her father, Mr. Kam Van Pio. For he will be there. For he will be there. Every moment to share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day. Wonderful day He has made. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Shall we Bapak give a round of Saudara applause for this untuk Martina dan bride juga and groom? Erik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Please be Bapak seated. Saudara. Mari kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan kita. And now we are going to praise and worship our God. Kita percaya bahwa hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. We believe that today it is as it is because of God's grace. Because God is so good for us. Amen. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see all the goodness of God. Mari sama-sama katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will see all the goodness of God. Mari sama-sama mengasihi Tuhan. I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
until I lay my head. Oh, I will sing all the goodness of God. Mari sama-sama katakan, and all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing it out. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. It's running It's after running after me. me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Oh, we believe. Sing it out. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Mari sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. Sing it out. And all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. So we Let's stand stand up all together together. and sing it out. And all my life, and all my life you have been faithful. You are so faithful, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari sembah. Oh, let's worship Him. Oh, we worship you, Jesus, 'cause you are so good for us. You've been so good, Jesus. We thank you, Lord. We worship you, we give you praise. Oh, for you're so faithful, Jesus. You're so faithful, Lord. You've been so good. You've been so good, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Come on, let's worship Him. God, worship Him. Oh, we praise your name, oh Lord. Name above all name, Lord of Lords. You are so great. You're the miracle so great in our life. Oh, we thank you, Jesus. Mari ucapkan syukur, katakan terima
sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Mari lebih lagi sama-sama, sebab kau besar, sebab kau besar. Amin. Perbuatanmu Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. there is none like you, Jesus. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. One more time, sing it up. For you are great, for you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. No one else like you. For you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Oh, we thank you, Jesus. Dengan kepala yang tertunduk dan mata yang terpejam, Let's bow our head and close our eyes. kita berdoa dan mensyukuri keajaiban Tuhan hari ini. Shall we pray and honor for God's miracle? Bukan hanya pertemuan Erik dan Martina, tetapi semua yang dijadikan Tuhan hari ini begitu ajaib dengan cerahnya cuaca hari ini. It's not just the holy matrimony of Eric and Martina, but we can see how the sky is so bright and everything is so wonderful supporting this event. Yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas alam, berkuasa atas bumi, berkuasa atas segala sesuatunya, dan juga berkuasa atas ibadah ini. The God whom we worship is sovereign. He reigns over everything, even upon this earth and all the creature and to everything that is within us now. Dan semua kami akan menerima firman yang adalah Yesus sendiri. And now we are going to hear God's word, which is God's Himself. Sebelum janji nikah dikumandangkan, sebelum pemberkatan nikah dinyatakan, maka kuasa firman itu yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia akan kau taburkan dan bekerja dalam hidup kami. Before the marriage vow will be announced by the groom and the bride, we will hear God's message for both the couple and also for each one of us here. Di dalam nama Yesus kami siap, sama-sama yang siap kita katakan amin. In Jesus' name, we are ready to hear God's word. And everyone who are ready to hear, together we say Amen. Silahkan kembali duduk. Puji Please have nama your seat. Tuhan. Praise be to the God. Senang sekali saya Pendeta Muhammad Riza Solihin bersama dengan penterjemah yang diurapi Pak Sanderi. It's a pleasure that Pastor Riza Solihin and myself, Sanderi, bisa melayani ibadah yang luar biasa ini di hari yang luar biasa, di pasangan yang luar biasa Erik dan Martina. to serve this wonderful marriage service. Before us, we also have this wonderful couple, Eric and Martina. Sejak Erik mendarat di Jakarta dan saya berjumpa dengan Erik minggu yang lalu untuk pelayanan baptisan air, saya mendapatkan kesan yang sangat luar biasa untuk Erik. Since Eric arrived weeks ago,
In Jakarta, I feel that Punya kesan yang menarik dan baik. I get a strong impression that you are a good man, Dan Martina beruntung mendapatkan Erik. and it's Martina is a lucky woman to have you. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. So give God a round of applause. Saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini, renungan untuk semua kita, yaitu mengenai perkawinan ideal. I will give a title for the message that I will share to each one of you today about the ideal marriage. Saya tahu tidak ada yang ideal di bumi ini, yang ideal nanti adanya di sorga. I understand that there is no such thing as ideal thing on earth, but the ideal thing will come later in heaven. Tapi semua kita harus percaya dengan apa yang Yesus katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. But we should believe what Jesus said, that let it be on earth as it is in heaven. Karena perkawinan adalah representasi daripada sorga itu sendiri. Because marriage is a representation of heaven itself. Dan saya ingin sampaikan mengenai perkawinan ideal dari kondisi yang sangat ideal, yaitu di Taman Eden. And I want to share about the ideal marriage from the ideal condition which is in the Garden of Eden. Kejadian pasal yang kedua belum ada dosa. Kejadian pasal yang kedua belum ada pemberontakan. Kejadian pasal yang kedua belum ada perselingkuhan. Kejadian pasal yang kedua belum ada saling menyakiti. In Genesis chapter 2, the book of Genesis chapter 2, we can find no sins there, no adultery, no such thing as cheating upon couples, and everything is perfect there. Dan kita akan lihat satu pesan yang sangat sederhana tapi klasik, yaitu mengenai perkawinan ideal, dan menjadi doa saya sebagai hamba Allah, perkawinan Erik dan Martina akan menjadi perkawinan yang ideal. Now we will hear God's message, which is a very classic message about marriage that will bless both the couple. Ini bukan sekedar khotbah sebetulnya untuk Erik dan Martina, tetapi ini juga doa dan pesan profetik untuk Erik dan Martina agar mengalami perkawinan yang ideal. This is not just a sermon, but it also God's message for you so that you will experience the ideal marriage in your life. Saya tahu di dunia ini adanya dosa, di dunia ini adanya pelanggaran, di dunia ini adanya perselingkuhan. Tetapi kenapa saya berani berkata bahwa perkawinan Erik dan Martina akan menjadi ideal? Karena ada Yesus yang menanggung segala dosa. I understand that on earth there's lot of things, lot of bad things in such as sins and so on earth, but I believe that good things will happen to you Karena ada Yesus. because of Jesus. Itu yang penting. That's the most important thing. Nah, kita akan lihat yaitu Kejadian pasal yang kedua, beberapa ayat, dan saudara bisa mendapatkan di kertas di mana Anda mendapatkan dari depan. Ada outline khotbahnya. Kenapa saya sengaja supaya juga Anda bisa mengikutinya. Okay. We will read from the book of Genesis chapter 2. Actually, you can read from the outlines here, the paper. Bisa diberikan untuk Erik dan Martina supaya Erik dan Martina bisa mengikuti khotbahnya. Oke. Kejadian 2 ayat 23, 24, 25, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saya mencium aroma ketika Adam berkata ini ada kebanggaan. Dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Okay. Genesis chapter 2 verse 23, Bible says, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. From here, from this verse, I can smell the proud of Adam when he found his wife. He said, this is my wife. Sekarang tolong katakan, Erik, this is my girl and forever my girls. Yeah.
Haleluya. Oke. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave to his wife, and they shall be one flesh. Nah, perkawinan yang ideal itu tertuang dan saya ingin khotbahkan beberapa menit ke depan, yaitu dari ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. So the ideal marriage message that I will deliver to you today is taken from the verse 25. You can read there. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Kenapa mereka telanjang dan tidak merasa malu? Karena belum ada dosa. Why were they naked but they were not ashamed? Because there was no sin. Karena belum ada pelanggaran, belum ada pengkhianatan, belum ada yang namanya adalah perselingkuhan, belum ada pemberontakan. Maka ketika mereka telanjang, mereka tidak merasa malu. Why they were not ashamed? Because there was no sins there. So even though they are naked, they don't feel ashamed with one another. Nah, ini penting dan inilah perkawinan yang ideal menurut saya, yaitu adalah perkawinan di mana suami dan istri haruslah telanjang. So this is the very important message that I want to deliver to you. How a husband and a wife, they should be naked before one another. Apa arti telanjang? Yaitu yang pertama artinya adalah jujur. What it means by naked. The first meaning of naked is honest. Yaitu adalah apa adanya. You have to be yourself. Dan Eric dan Martina ketika dalam keadaan yang terendah dalam perkawinan sekalipun, keuangan sekalipun, kondisi dunia sekalipun, it's okay not to be okay. So Eric and Martina, even though you are in a very low position, probably you have a financial problem or anything else ahead of you, but it's okay to be not okay. Karena Yesus pernah berkata, sedih hatiku dan mau mati rasanya. Itu perkataan yang paling jujur dari Yesus. Because Jesus himself said, I was so sad even until I want to die. I feel I want to die. Itu diperkatakan dia di Taman Getsemani. Dia tidak malu mengatakan di hadapan muridnya, aku sedih rasanya dan ingin mati rasanya. Jesus was not ashamed before his disciples when he said that he was afraid, he want to die because of the pressure and everything that he experienced. Arti yang kedua dari telanjang yaitu adalah integritas. Apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat sama. And the second meaning of naked is integrity, having integrity. So what you say and what you do is match each other. Ya, dan arti yang ketiga daripada telanjang yaitu adalah satu kata yang bukan kata Kristen, yaitu adalah ikhlas. And the third meaning of naked is ikhlas, or I can translate it as sincerely you trust one another, accepting one another. Ya, You accept the condition, you trust it to God. orang tulus belum tentu ikhlas, tapi orang ikhlas pasti tulus. Yeah, we don't have the word ikhlas in English. So the sincere person might not be ikhlas, might not be accepting everything that comes to his life, but the ikhlas person for sure is sincere. Karena ikhlas artinya adalah tanpa syarat. Ikhlas artinya tanpa meminta balasan apapun. Ikhlas artinya titik. Ikhlas means Tanpa syarat, no condition, tidak menuntut balas, no grudging, dan titik. and just spirit ikhlas. Ikhlas. Katakan kepada sebelah kanan kiri jabat tangan, ikhlas. Say ikhlas. Oke. Ketika istri mengasihi suami, ikhlas. Orang tua mengasihi anak, ikhlas. Pasti bahagia.
When a wife loves her husband and a husband loves his wife and do it with ikhlas, you will be happy, you will be Karena- joyful. Awal dari ketidakbahagiaan adalah ketidakikhlasan. Because the starting of unhappiness is when you don't feel ikhlas. Ikhlas, Martina. Apa saja yang terjadi ikhlas, maka kebahagiaan perkawinan yang ideal itu pasti dialami Erik dan Martina. So whatever condition you are facing, you just sincerely accept it and entrusting it to God, and you will be happy. Kenapa ini menjadi penting? Yuk kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ketiga. Ada di kertas Anda. Why is it important? Shall we read from the next chapter of the book Genesis? Kejadian pasal yang ketiga sudah ada dosa. Kejadian pasal yang ketiga sudah ada pelanggaran. Kejadian pasal yang ketiga sudah ada pemberontakan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang kelima menjelaskan bahwa manusia itu memakan buah itu. Genesis chapter 3. In Genesis chapter 3, we know sins there. We know transgression. We know people make offense toward God. And we know bad things starting to happen in Genesis chapter 3. Nah, apa yang terjadi setelah ada yang namanya dosa? Kejadian 3 ayat yang ke-6, tolong diperhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-6, silakan. Verse 6, you can read on the last page. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Nah, sekarang diperhatikan kertasnya, perhatikan Alkitabnya karena penting, ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Inilah rasa malu akibat dosa. Now we shall read the first 7, which is very important for us to understand. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. This is the first time shame come into human being's life. Di Kejadian pasal yang kedua belum ada dosa, telanjang tidak membuat mereka merasa malu. Kejadian pasal yang ketiga setelah ada dosa, sama-sama telanjang, akibatnya berbeda, merasa malu. In Genesis chapter 2, we see the same condition with Genesis chapter 3. In Genesis chapter 2, both the man and his wife were naked, but they were not ashamed. But in Genesis 3, when sins exist, they know that they were naked, but they were ashamed. Tetapi yang menarik yaitu adalah lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan cawat itu dari kulit binatang, dan binatang yang dikorbankan itu adalah Yesus. This is the important thing. They sewed fig leaves together and they make themselves aprons, and the aprons is made of the human skins and the animal skins. Yeah. And the animal is Jesus himself who sacrificed himself for us. Sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya. Kata Yesus pertama dalam Alkitab adalah Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang barusan kita baca, ayat yang ke-7. Itulah lambang pengorbanan dan penebusan Yesus. The verse that we just read together is the first representation of Jesus himself, how he sacrificed himself for us to cover our sins. Dari sini kita akan lihat ada 3 hal, saya akan akhiri di 3 hal ini. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari, yaitu agar Erik dan Martina hanya berharap dan mengandalkan Yesus. So from here, we can conclude with 3 things. The first thing is we want Eric and Martina to trust God.
above everything else. Kita sudah panjang lebar bicara di BSD, kita sudah panjang lebar berbicara di sekitar AS Serpong penjelasan, dan saya rasa 5 hal sudah Martina dan Eric terima hari itu. We have talked for a while with Pastor Riza last time in BSD in Jakarta, and he believed that the message that he wants you to understand, he already delivered to you. He already speak it to you. Yang pertama, berharap dan mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, ini juga penting, bersyukur atas semua titipan Tuhan. So the first one, which is very important, is trusting God. The second one, which is the same important, is giving thanks to God. Be grateful to God. Kenapa? Karena semua titipan. Ini yang kata penting, titipan penting. Why? Why we have to be grateful to God? Because everything that we have is just entrusted to us. Ya, karena dalam kekristenan tidak ada kepemilikan. Because in Christianity we no such thing as ownership. Tidak ada kepemilikan. Semua titipan. No such thing as ownership. Everything is entrusted to us. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan pun itu bukan dari diri kita, cuman memberi dari sebagian yang dititipkan. So let's say we want to give to God, it's not we give what we have to God, but we just surrender to God what God has entrusted us before. Kenapa ada orang yang begitu pelitnya, Why, sederhana, karena dia pikir itu miliknya. why we can see people so very stingy? Because he thinks that everything he owns it. Padahal itu semua adalah titipan. But actually everything is entrusted. Yang pertama, berhadap dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas semua titipan Tuhan. Yang ketiga, saya juga sudah jabarkan di BSD, saya tidak akan jabarkan hari ini, yaitu kenapa telanjang menjadi penting untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Yang pria menjaga wanita dengan kasih, sedangkan istri menjaga suami dengan hormat. Okay, so the first thing, the first one we want to conclude, the first one was we trust God and we hope in God. The second one, we give thanks, we try to be grateful to God and we give thanks to God. And the third one? Yang ketiga yaitu adalah memberikan hormat. We honor one another, we respect one another. Karena saya berkata kepada Eric, yang dibutuhkan istri bukan hormat, tetapi adalah kasih. Saya berkata kepada Martina, yang dibutuhkan daripada Eric bukan cinta, yang dibutuhkan adalah respect, hormat. Perbedaan itulah wanita dan pria. Once I said to Eric, what Martina needs is not your respect, but your love. But on the other side, Pastor Riza also said to Martina, what Eric needs is not love but respect, honor. You honor him. Kenapa berbeda? Karena perkawinan ini adalah perkawinan lawan jenis. Why is it different? Because marriage is between opposite sex. Ini bukan perkawinan sesama jenis. It is not a same-sex marriage. Jadi jangan heran nanti besok saling melawan. So you don't be surprised if maybe tomorrow somehow you will fight one another. Karena inilah perkawinan justru ideal. Actually, this is the ideal marriage itself. Ini bukan tidak ideal, justru sangat ideal. So the opposite sex marriage actually is the ideal marriage. Sama-sama kita bangkit berdiri. So we stand on our feet together. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih Shall we untuk pray? hari ini. Terima kasih untuk pesan Tuhan hari ini. Thank you for God's message today. Bukan hanya untuk Eric dan Martina, The message is not only for Eric and Martina, tapi untuk semua perkawinan yang hadir sore hari ini.
but also for all marriages that come to this place together. Dan kami bersyukur untuk firman yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. And we are so grateful for God's word that will not come back empty. Dan semua perkawinan yang hadir sore hari ini, And every marriage that come together today, yang lahir dari kejujuran, yang lahir dari integritas, yang lahir dari keikhlasan, that is birth out of honesty, birth out of integritas, integrity, and birth out of sincerity, maka menjadi perkawinan yang bahagia dan ideal. may all the marriage become ideal marriage. Kami tahu hidup terkadang seperti tidak yang kami inginkan. We know that life sometimes seems like we don't expect the condition like this. Tapi kami percaya dengan berharap dan percaya kepada Yesus But we believe by believing and trusting in Jesus, bahwa semua adalah titipan Tuhan. we understand that everything is just entrusted to us. Maka kami percaya bahwa dengan saling menjaga, Then we believe that as we are guarding one another, perkawinan kami menjadi ideal. our marriage will become an ideal marriage. Bagi saudara yang merindukan, kita angkat tangan kanan tinggi, kita angkat tangan kanan tinggi. For those of you who wants the ideal marriage, shall you lift up your hand before God Dengan mata yang terpejam, with eyes closed? bila di sebelah Anda adalah istrimu, adalah anakmu, adalah suamimu, saling bergenggam tangan. If the person next to you is your husband or your wife or your children, you can hold their hands together. Dan saya yakin dengan dasar daripada kejujuran, And I believe as the basis, as the foundation of honesty, integritas dan keikhlasan, integrity, and sincerity, maka Anda yang bergandengan tangan bersama dengan keluarga, I believe that you who are holding hands with your family, dengan memejamkan mata Anda akan merasakan the goodness of God. as you close your eyes, you will feel the goodness of God flowing into your life. Eva nyanyikan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. Let's sing it once again. And all my life you have been faithful. Terima kasih. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. We are thankful for your goodness that is always faithful for us. Dan saat ini kami akan menikmati anugerah Tuhan. Erik dan Martina akan saling menyatakan janji nikah. And now we are going to enjoy God's grace as Eric and Martina will pronounce their marriage vow. Amin. Amen. Handai tolan, silakan kembali duduk kecuali Erik dan Martina untuk Please tetap be bangkit seated. berdiri. Except Eric and Martina, you remain standing.
Eric dan Martina akan saling berhadapan sekarang. Eric and Martina will face one another now. Oke, saling bergandengan tangan. Oke. Hold your hands. Dan Eric akan menyatakan janji nikah. Mungkin dengan baca, tetapi juga sambil lihat mata daripada Martina. And Eric will say his marriage vow. You can read your notes, but you can also see her eyes as you read it. Oke. Pak Frans. Test. Oke. I vow in front of God, before God's servants and God's people, that according to God's will, I will accept you, Chunjin Kam, as my wedded and only wife, starting from now until forevermore. I promise to love you as Christ loved His church, to always try to understand, support, and love you. I promise to live a righteous life, to be wise, to be faithful, to honor you as my promise partner, and to receive God's grace and always live in harmony and peace all my life. Tadi adalah janji nikah yang dibaca, sekarang janji nikah dari hati. It was the written notes. Now you can say your own words from your heart. Oke. Okay, You can use your own language. Martina, I cannot wait to always be with you, to support you, understand you, to overcome difficult times together, and to always love you and be your beloved husband. Wow. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekarang pegang lagi tangannya Martina yang akan sampaikan janji nikah. Saya Chunjin Kam berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Erik Elisabeth Johannes van Kampen, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Nah sekarang dari Martina yang keluar dari hati, syaratnya harus pakai bahasa Sunda. Bisa karena penterjemahnya orang Tasik. Nanti diinggriskan. Ya enggak, saya bercanda. Tenang, saya bercanda. Pakai bahasa Belanda. Saya bercanda kok. Pakai bahasa Belanda. Ik kan niet wachten om voor altijd bij elkaar te zijn, om je te supporten als je vrouw in moeilijke, maar ook leuke tijden. En voor altijd voor je te zorgen. Walaupun nggak ngerti, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang mempelai pria akan membuka cadar, mempelai wanita. Now the groom will open the veil of the bride. Dan sekarang yaitu adalah pemasangan cincin. Now we are about to put the wedding ring. Oh ini dia. Oke, silakan. Sekarang Erik akan memasangkan cincin sebagai tanda tidak berkesudahan cinta dan kasih kepada jari manis dari Martina. Now Eric will put on the wedding ring on Martina's finger as the sign of the never-ending love that he has for her.
Sebaliknya sekarang Martina akan menyematkan cincin pelan-pelan untuk kepentingan dokumentasi. Yeah, Martina, you can do it slowly as the photographer taking pictures. Dan sekarang kasih perlihatkan, kasih tahu mereka. Now you show your rings to the camera. Wow. Dan jemaat sekarang bisa bangkit berdiri And God's people, let us stand on our feet together. dan kedua mempelai bisa both- berlutut. Ya, You berlutut. can kneel on your. Kneel. Sambil bergandengan tangan. Oke, dengan badan yang tegak. And all my life you have been faithful. Kita arahkan tangan kita ke depan. So we stretch our hands towards them You to have bless been them, so, to support them. so good. As our sign, as we support this With every couple. breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in Jesus Christ, Berkat Abraham, Ishak dan Israel, the blessing of Abraham, Isaac, and Israel, maka saat ini berkat kudus turun dari sorga and right now holy blessing comes down from heaven untuk menjadikan pernikahan Erik dan Martina ideal. to seal the marriage of Eric and Martina as an ideal marriage. Perkawinan Taman Eden, The marriage of the Garden of Eden, perkawinan yang penuh dengan kejujuran, the marriage full of honesty, pernikahan yang penuh dengan integritas, marriage full of integrity, dan pernikahan yang penuh dengan keikhlasan. and a marriage full of sincerity. Karena berharap dan percaya kepada Yesus, Because you both trusting in Jesus, apapun yang terjadi selalu ada ucapan syukur. whatever happen, let there be always thanksgiving to God. Mereka saling menjaga dengan kasih dan hormat. They will guarding one another with respect and love, Dipercayakan Tuhan kebaikan dan kesetiaannya and trusted by God, His goodness and His blessing, dengan pekerjaan, dengan karir, dengan kebahagiaan dan juga keturunan ilahi. with good work, with good career, and even a holy descendants from God. Di dalam nama Yesus, In the name of maka Jesus, saat ini right now, Erik dan Martina sah menjadi suami istri Eric and Martina is a fully wedded husband and wife. di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Berkat Abraham, Ishak dan Israel, the blessing of Abraham, Isaac, and Israel, berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus. blessing of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in the name of Jesus. Amin. Amen. Wow. Amen. Wow. Oke, sekarang saling berhadapan. Now you can face one another once again. Cadarnya sudah dibuka. The veil is already open. Dan sekarang mempelai pria memberi ciuman kudus kepada mempelai wanita. Now the groom, you may kiss your bride.
Good. Nggak perlu 2 kali, cukup. Sah. Silahkan kembali duduk. Please be Silahkan seated. kembali duduk. Martina dan Erik akan tetap berdiri, akan memberikan persembahan sulung untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan itu sendiri sebagai tanda bahwa semua titipan Tuhan dan semua dikembalikan kepada Tuhan. Okay, now as you are already seated, now Eric and Martina will give their first offering to God, their first giving as a sign that they believe that everything they have is entrusted by God. Oke. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Sekarang saatnya kamu yang handle. Kayaknya kamu yang handle. Iya, kedua mempelai akan berpamitan kepada orang tua. Untuk itu kami mengundang orang tua dari Martina untuk bangkit berdiri. Yeah, now both the couple, the bride and groom will say few words to Martina's parents. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Okay. And maybe the parents of Eric maybe not here. Maybe Eric will say something to your parents in Zoom. Maybe Eric and Martina will say something. Yes. Papa en mama, bedankt voor alles. En heel erg fijn dat jullie toch via Zoom erbij kunnen zijn. We hadden jullie graag hierbij gewild. Maar in Nederland gaan we ook nog een keer een sprookjesdag maken. Dank jullie wel. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Penyerahan Alkitab. Erik dan Martina bisa kembali. Now, as the representative of the church, the pastor will give a Bible and a marriage certificate to you both. Stand up. Oke, jadi seperti yang kita bahas di BSD, As we have discussed in BSD in Jakarta, ini adalah yang bisa dibaca setiap hari berdua. this Bible you can read together every day. Sorry, ini bahasa Indonesia. Excuse me, that is in bahasa Indonesia. Oke, jadi biar Erik belajar bahasa Indonesia. Yes, sure. Oke, thank you. Dan ini adalah janji nikah tadi. And this is the marriage vow that you already pronounced. Jadi Erik harus tanda tangan di sini. Eric should sign there. Oke. Oke. Oke, ini jadi ini nanti buat Erik, tapi sorry, ini kopinya. There's another one copy. Oke. Oke. Ya, ini adalah semua. Ini saya ambil sebagai administrasi gereja. I take one copy for the Ini church adalah administration.
akte nikahnya That's the Sah. marriage certificate. dalam Nah. nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus. You are already officially husband and wife. Oke, sekarang kita sudah sampai di bagian akhir. Now we have reached to the end of the event. Jadi Erik dan Martina bisa menghadap ke jemaat. Eric and Martina, you may face the people, Gandengan tangan. can hold one another. Mereka tidak lagi dua, They're no longer two, tapi mereka menjadi satu, yaitu adalah Tuan dan Nyonya Erik van Kampen. but they are now become one, which is Mr. and Mrs. Eric van den Kampen. Van Kampen. Yes. Sekarang sama-sama kita bangkit berdiri. Shall we stand once again? Erik dan Martina bisa menghadap ke saya. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita angkat tangan tinggi. So we lift our hands together. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Let's sing together. Dancing my soul. Dancing my soul. My Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Kita angkat kedua tangan kita. Shall we Terimalah lift both our berkat hands up? Abraham, Ishak, dan Israel. To receive God's blessing from Abraham, Isaac, and Israel. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus. The blessings of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in Jesus Menyertai Christ kami semua hari ini. be with us today, Menyertai resepsi sepanjang sore malam hari ini. bless the reception even until this evening, Menyertai nanti di akhir bulan keluarga besar kembali ke Amsterdam. and also be with the whole family. At the end of this month, we'll return to Amsterdam, Dan semua kami dalam perlindungan Tuhan sempurna. and every one of us is safe in God's protection, Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. starting today, even tomorrow, even until forevermore. Sama-sama 3 kali kita And all katakan. of us who receive 3 times, we say Amen. 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 God bless you. Tuhan Yesus berkati. Ibu Elsa tolong ke depan. Saya mau foto sama mereka. Ya, dengan demikian pemberkatan pernikahan kudus sudah berakhir. Bapak saudara yang akan berfoto atau yang bersalaman setelah kedua mempelai berfoto dengan hamba Tuhan dan juga keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
So the holy matrimony has already ended. You may take your seat as you also may take a picture with the couples. Terima kasih untuk keluarga yang sudah hadir dan juga tamu-tamu undangan yang sudah hadir. Kami informasikan bahwa sesi foto hanya dibuka untuk keluarga inti saja. We would like to inform that the photo session after the holy matrimony is restricted only for the core family members. Jadi kami informasikan bahwa sesi foto hanya terbuka untuk keluarga inti saja. Bapak Ibu tamu-tamu undangan silakan menikmati snack terlebih dahulu, snack sore. Begitu Anda berbalik badan meninggalkan ruangan ini atau meninggalkan area ini, Anda akan langsung disajikan beberapa snack sore sambil kita menunggu hidangan untuk acara resepsi di malam nanti. Sekali lagi untuk Bapak Ibu tamu-tamu undangan, ladies and gentlemen, we would like to inform you that the photo session after the holy matrimony is restricted only for the core family members. So all of the guests from the extended family and also the friends from Eric and CJ, we would like to inform you that we provide some afternoon snacks for you while we are waiting for the main event happening. So you may enjoy some of the best Bandung's street food. Yeah, there are bola obi, and then what else we have? Oh, we also have the, I don't know how to say it, but it's called ronde jahe. It's made from ginger, and also the, yeah, one of the best. We call it baso tahu or dim sum, but yeah, you may call it, you may know it as dim sum. Please enjoy the afternoon snacks and congratulations once again, Eric and CJ. Silakan Bapak dan Ibu, kami informasikan sekali lagi bahwa sesi foto hanya